тамошобинони азиз, ина касоне ки сандуқгир буден, сандуқхар буден, марҳамат, як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метим. ҳам қарзон ай сандуқашон, баъд ҳамаш новинкаи, ҳам қа дизайн бо бисёр доран. Шумо бинависен, дигароша суратоша мепартоен. Аз ҳисобе ки мисол ҷо камтаракай, ҳамаш оз иҷада бировардагӣ нестанд. Нигоҳ кунен, нархҳо ай 400 сомон сар мешава нархи сандуқ то 4000 сомонара доред, на? то 3000 сомонара сандуқ доранд. Марамат нависен, бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. Нигоҳ кунен, чӣ қадar фасонане. ҳар рӯз як новинка мебирояд тамошобино. Ина чӣ стилш дар кораятона бинависен доранд. Фақат ки чӣ хеле гуфтум ҷошон ки камтаракай, майдатаракай, ҳамаи ҳамина бировардагӣ нестанд. Мана бинен, аҷоиб хушрӯ рақамашон ҳаст. нависен сураташонам мепартоянд тона. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити, подвалш. Магазини Бобо гӯе нишонтон метиҳанд. ҳамиқа интихоб зиёдай, иҷода ҳам курпача доранд, ҳам инхе сандуқҳои хушрӯ доранд. ҳамаи чӣ доранд тамошобино. Доставка ҳастай. Мана каседа доставка дар корай бинависен, дарра ва как доставкатон мекунанд. ира бинен, иша ишда хушрӯ, иша ишда хушрӯ. Марамат ҳози бо иҷода бо яду ваи дигам ҳастай. Иношам нишон метам сандуқҳо. ира бинен, да рулон курпачавориҳои фасон доранд. Марамат аз ина метонен интихоб кунен. ира бинен, чӣ қадar сандуқҳои фасон. Мана аз 400 сомон сар меша нархи сандуқ то 3000. шумо нависен ки мисол 400-маш кадомаи сурача мепартоянд, 3000-аш кадомаи сурача мепартоянд тона. хулас бинен охи чӣ қадar хушрӯ. бори дигар такрор мекунем. бинои Корвон Сити, подвал рӯ барои 8 дарвозаи Тилобозор мешада. Магазини Бобо гӯе нишонтон метиҳанд. мана интихоба бинен, ҳамаш фасон, ҳамаш дизайнои новинка. бинен, чӣ тавре гуфтум, агар наворда хушрӯ надида бошен, бо нависен, расмоша мепартоянд, ба ҳазур тамошо кунен, интихоб кунен. Агар омада натонен, хичон дарра ва как доставкатон мекунанд. салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатиё хубай. Як нуқтаи савдо омадагем тамошобино. нигоҳ кунен, ҳами қадар арзонай анами курпачавориёшон аҷоибот хушрӯай. ина пахтадор, фасона, комплект мепурсиден. ина интихоба бинен чӣ қадar зиёдаи ҳози ман шумода мефаҳмонам. гӯш кунен, тамошобино. анами комплект аз 1000 сомон сар мешава. қисми болора диден, намуно 1000 сомониян пахтадор диден. пахтадор 4 курпача дора ва 4 болиш дора. шумо бо нависен, бо мефаҳмонанд тона. аз 1000 сомон комплект сар мешава ин нуқтаи савдода то 4000 сомона. марамад ина каседа дар корай, ина вишифкадорои фасон доранд. инами чӣ модели курпачаворӣ ҳастай, иҷада шумо пайдо карда метавонед. пад заказам қабул мекунанд. ина чанд қадарае дар корайтона бо бинависен, бо мефаҳмонанд тона. ина иқа хушрӯанд. гулои фасон, ина болиштошона бинен, ҳам болиштои лула ҳастай диден моделода. ҳамана ин намуд болиштако ҳастай. хулас аз анами 1000 сомон комплект сар меша. қимат 4000 сомонай. ира бинен, беҳтарин варианто. бозори Корвон, бинои Корвон Сити, подвалш рӯ барои 8 дарвоза мешава. 8 дарвозаи Тилобозор рӯ барош мешава. марамат подвал. ина ира бисёриё пурсиста будан. ина марамат доран аз инам комплект. чӣ хеле гуфтум, нархошон аз ҳами 1000 сомон комплектшон сар мешава то 4000 сомона. ҳами чанд сомаи комплекташ? ҳоз якчандша нархоша гап мезанам. инамиҳо 2000. инами 2000 сомона диден. 4 болиш дора да? 4 болиш дора. беҳад хушрӯ. инаиш 2500 сомон. духча бинен бо чӣ қадar хушрӯай. магазини Бобо гӯе нишонтон метиҳанд вайра бинен. 2500 сомонаи комплект аҷоибот фасона. ина пахта дора ки фасон пахтош хушрӯай. мана ина инамуча бо бинен. и чанд сомай? 2400. ина бо 2400 сомон будай. мана марамат бо падзаказам тайёр мекунена. чанд метрае дар корайтона бо метавонен нависен шона. ами чандай? ана бо 2500 сомон. хушрӯва. беҳтарин комплектҳо дар ин нуқтаи савдо пешниҳод шудагиай. тамошобино биёен ай пеш бинен. ино чандан? 3700. ана ино 3700 сомон. ина 4 курпача дора. инаи модело 4 болиш, 2 лула болиш бодора. мана чанд рангш ҳастай. оригиналошана инаиш бо иқа хушрӯ ва русакода фасона. ай як цвет дорен? Се цвет аз ваша. дига цветошам буда. и чанд пулай?
3500. اینا 3500. این لولا داره؟ همه یا لولا دارن. همش لولا دارن. این طرف که نبینن کدومش که میگیرن با کتشون لولا دارن به غرض از 4 بولیشت با کتشون دو تای لولا دارن. خلاص اینا بالشتا را دیدین چه خوشرای بابانچیک دار فسانای عجایبات دختگی تیار مرمت عروسک دارین برای توی گرفتنین برای خونتون گرفتنین حتما مگزین بابا بیاین. رقمشون هست در روی اکران دستافکا دارن دستافکا هست ای رقمشون هست با بنویسین با شما میفهمونن چیزی که نفهمیدین تماشا بینا با میفهمونن تو. این خمیلیونو چنده؟ 2000. اینه 2000 سومون بده خمیلیونای خوشرو. اینا خمیلیونی فسان 2000 5-6 تا سویتکا داشته از بینه. اینا تماشا بینا اینا می خمیلیون سیرش بو هستای سفیدش نه که بویی فسان اینا سفید چم شما دا نشون تیم اینا نگاه کنین سفید چم خوشرو 2300 سومون خوشروگی شدیدین عجایبات تای. خلاص کدامش معقول میشوه سکرین شات کنین پرتوین در و کک شما دا دستافکا میکنن. شبینانی عزیز برای ایجاره برای پرکات انم خیلی ثبات را میکوان مرحمت اینمی یک تاش 40 سومون بوده دیدین پرکات یک دونش 40 سومونای اگر کمی 6 تا گیرین 250 سومون مرحمت اینا کسی در کورای میتونین مراجعت کنین. بعد اینجا این خیلی ویوش هم هستای شیشوش هست شیشگی هستای برای منیکنو واریانتشون به حد زیاده تماشا بینو جاشون کمه همش آوردگی نیستن. شما بنویسین واریانت بسیار دارن صورتشون میپرتن نرخشون ارزونه. حتما بیاین بازار کاروان بینای کاروان سیتی پدوالش مغازین بابا بگین نشونتون میتین. اینجا بو واریانت دیگر نمودوی هم هست من نگاه کننده چه خوشرو هم یک ثبتش 40 سومون بوده پرکاتش. بنا فروش دایم دارن با برای فروشش میتونین نویسنشونا میفهمونن تو که فروش چند سمای چه خیلی بعد میتونین که خریداری کنین دوستانی عزیز. مشابهانی عزیز اینا کسانی که کورپا پرسیدگی بدن نه کورپای کندالایا باش ماتریالش دختگی تیار کالونی خوشرو پختدار نرخشون 400 سومون بالخ هم دارین باز بالخوش هم است نشون میتین یا با براندازن. اگه براندازش چیه؟ براندازش این ایوارش برانداز اینا بینن تماشا بینا خیلی ویایا کالونای دیدن برانداز بوده ای براندازش با کالون بوده پهن بوده براش خوشرو انا ای 400 چنده ای 450 سومون بالخش دختر دیدن دخترو مرمت همه سویتوش هسته بنویسن دستافکاتون میکنن یا که بیاین بازار کاروان بینای کاروان سیتی را پدوالش مغازینی بابا گویا نشون میتن. انا بعد این خمیلیون هسته برای عروسا ای چند پول ایشان برانداز بوده دیدن کالون براش ای 550 سومونای خمیلیونای 6 کیلو پخته داشته. مرمت میتوانند با بیاین خطون ای پیش بینین. کسانی که امکانیتی اومدن نداره بنویسین دستافکاتون میکنن. یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان بینای کاروان سیتی پدوالش مغازینی بابا. بعد ماتراس دو دمای بعد این میدونین ویای 16 کیلو 16 کیلو پخته داره 180 بعد دو بدای اینه وش خوشرو ساتینی سلطنه چند سمای نرخش چنده 550 سومون دیدین این ماتراس شبینین چه ویای قوسای من 550 سومون میتوانید با نویسنشونه میفهمونن تو دستافکات دارن.